ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ନିୟମ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି? କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିୟମ ଖରାପ କଲେ ମତେ କଣ କରିବା? केन्दुझर सदर विधायक मोहन चरण माझी आम राज्यर मुख्यमंत्री होती जनता साथी सब रही आसुवा जनता होती मोहन माझी। अनेक तर्क वितर्क आमे ना शुणीचे लोकों समस्यार समाधान करने हो बा लोकों सेवा कर जनता साथी सब रही आसुवा ये सही जननेता जहाँ भाइराल वीडियो एवं सोशल मीडिया रे घूरी बुलूँ जहाँ किपर से लोकों जोड़ी रही था तार प्रमाण देछि। जो विधायक प्रार्थी को नाली आखि देखाउतिले से दिन थाना अधिकारी आज से थाना बाबू करिवे कौन? हाँ दर्शक बंधु, केन्दुझर विधायक मोहन माझी हेबे ओडिशा राज्यर मुख्यमंत्री। लोकों सुख दुख बुझुवा केन्दुझर विधायक मोहन माझी को नाली आखि देखाइतिबा थाना बाबू को एबे भय घारिलाणी। पूर्व से किभली लोकों असुविधा साहाय्य करथिले ताहा जे सारा ओडिशावासी देखुछ। से दिन जड़े साधारण विधायक आज राज्यर सर्वेसर्वा ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ନିୟମ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି? କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିୟମ ଖରାପ କଲେ ମତେ କଣ କରିବା? କଣ ପାଇଁ ନିୟମ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମତେ କହିଦେବୁ ମୁଁ କଥା ହଉଛି କଥା ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଟେନସନ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଆପଣ ଥାନାରେ କରିବେ। ଲୋକଙ୍କ ସମାଧାନ କୋଉଠି ପାଣି ସମାଧାନ କୋଉଠି ରାଜନୀତି ଆପଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପାଣି ଗାଡି ଆପଣ ଆଣିଦେବେ କି ପାଣି ସରକାର ଆଣିବେ? କିଏ ଆସି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ଡାକିଛି କିଏ ଡକା ହେଇଛି ଡକା ହେଇଛି ମୁଁ ନିଜେ ଫୋନ କଲି ଡକା ହେଇଛି ମତେ ଲୋକମାନେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଛି ମନକୁ এই ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ কিন্তু এই সময় কৌশি রাজনীতি লোক পশি রাজনীতি লোক সবুটি আসিপারে মই রাজনীতি লোক পানি পাই আসিছি মোটি দেখুন আপন অযথা জিনিসକୁ বঢ়ুଛନ୍ତି। रिपोर्ट प्रिय न्यूज।